नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम यहाँ पे करेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में कहूँगी। और महाशिवरात्रि की लिए शिवरात्रि के लिए मेरे पास में मंदिर है, गांव मेरे घर पे पास में, तो वहाँ पे कुछ सत्संग चल रहे हैं, तो आप लोगों को साउंड आ सकते हैं, बट इट इज़ ओके। और मैं बंगाली हिंदी दोनों में कहूँगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वीडियो, क्योंकि आपको पता ही है कि एसबी लिटरेचर जो भी चीज़ लेकर आते हैं इम्पॉर्टेंट ही ज़्यादातर होते हैं। एंड हर एक टॉपिक पे हम फोकस करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव एग्ज़ाम रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड न्यूज़ को पाने के लिए, समझने के लिए। ओके, तो मैं पहले बंगाली में बोल देती हूँ, फिर हिंदी में बोलती हूँ। ओके, प्लिज़ एडजस्ट कर लेना। आज के আমরা এখানে আলোচনা করব একদম কারেন্ট নিউজ যেটা সেই বিষয় নিয়ে। আর অবশ্যই এসবি লিটারেচার সবসময় তোমাদের সাথে, সবসময় তোমাদের পাশে আছে, কারণ আমরা ছোট থেকে ছোট, বড় থেকে বড় যে বিষয়ে হোক না কেন নিয়ে আসি পড়াশোনা। আমাদের এই নেট সেট গেট এবং পড়াশোনা রিলেটেড, বাস্তব জীবন রিলেটেড যে টপিকই ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে থাকে আমরা নিয়ে আসি। আজকেও ঠিক সেরকমই একটা টপিক নিয়ে এসেছি। তো আমি প্রথমে বাংলায় বলবো, তারপর হিন্দিতে বলবো। আর অবশ্যই এই ধরনের ভিডিওর জন্য কী করতে হবে, এসবি লিটারেচারকে প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আমি খাতায় লিখে নিয়ে এসেছি, বোর্ডে নিয়ে আসতাম, তারপরে আমি খাতাতে আনলাম। বোর্ডে আমার আরেকটা জিনিস লেখা আছে অলরেডি, সেটার উপরে আমাকে ভিডিও 2-1 দিনের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তো শুরু করছি। তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন যাতে করে কোনো আপডেটস মিস না হয়। গেট 2025 রেসপন্সেস। আমি গতকাল যখন, মানে আমি গত 26 তারিখে, আজকে 28, গত পরশু দিন আমি যখন সার্চ করছিলাম যে কবে আনসার কি রেসপন্স আসতে পারে, আমার মনে হচ্ছিলো এর মধ্যে এসে যাবে। আমি এর আগে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট দেখে রাখিনি যে কবে আসতে পারে। দেখা মাত্র আমার 26 তারিখ সার্চ করেছি, তো সেদিন পর্যন্ত বলেছে সুন, মানে আসতে পারে। তো 27 তারিখে আমার মেল এসেছে মোবাইলে, যে আমি যেহেতু এক্সাম দিয়েছি আমার মেল এসেছে, তো এই মেলে ডেট দেওয়া আছে। আমি ওখান থেকে ইনফরমেশন নেওয়ার পর আমি গতকাল রাত্রিবেলা আমি সার্চ করছিলাম, তো আমি কিছুতেই আনসার কি মিলিয়ে উঠতে পারিনি। ইভেন আমি এখনও আনসার কি মেলাইনি, কিন্তু তারপর ওটা থেকে আমি ইউটিউবে যাই এবং খুঁজি, সলিউশন বের করে নিয়ে এসেছি। তো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি এবং আমার ইচ্ছা আছে মেলানোর, খুব একটা এমার্জেন্সি নেই, কিন্তু হ্যাঁ আনসার কি যদি মেলাই আমি আজকে রাতে আস্তে ধীরে মেলাবো। মেলালাম তোমাদের বা আপনাদেরকে ইনফর্ম করে দেবো, না মেলালে নেই, একবারে আমরা রেজাল্ট যখন পাবো মার্চ মাসে তখনই দেখে নিতে পারবো, যেটাই হোক রেজাল্ট। তো এখানে গেট 2025 রেসপন্সেস, প্রথমে কি করতে হবে, আমার যে ডাউট হয়েছিল আমি তারপর খুঁজছিলাম যে কোথা থেকে আমি এই সলিউশনটা পাবো। কারণ এই মুহূর্তে আমরা মোটামুটি সবাই ইউজিসি নেটের দিকে আমাদের ধ্যান ধারণা, কারণ সদ্য রেজাল্ট হয়ে গেল এবং আপকামিং এক্সাম আসবে, তার মাঝখানে ওই বিষয় নিয়েই চলছে আর কি, মানে যারা টপার হয়েছে টপারদের ভিডিও বা এটসেট্রা চলছে দরকারি। তো এখানে বিষয় হচ্ছে, প্রথমে তোমাদেরকে কি করতে হবে, এন্টার ইউর এনরোলমেন্ট আইডি প্লাস পাসওয়ার্ড। প্রথমে তোমাদেরকে যেতে হবে, মানে ইমেল এসে থাকলে ইমেলের দুটো লিঙ্ক দেওয়া আছে। প্রথমের লিঙ্কটা গেট 2025 IITR.ac.in, এই ওয়েবসাইটে লিঙ্কে ক্লিক করতে হবে। লিঙ্কে ক্লিক করার পর আমাদেরকে ওখানে দেখাবে এনরোলমেন্ট আইডি এবং তার সাথে পাসওয়ার্ড চলে আসবে। যদি সেভ করা থাকে তাহলে তো খুবই ভালো, সাথে সাথে এনরোলমেন্ট আইডি ক্লিক করার মাত্র দুটোই সেভ থাকলে চলে আসে, নিজেকে আর ক্লিক করতে হয় না থাকলে নিজেকে দুটোই মনে করে, মানে অ্যাডমিট কার্ড বা ফর্ম দেখে এনরোলমেন্ট আইডি এবং পাসওয়ার্ড ইনপুট করতে হবে। তারপরেই চলে আসবে কি একটা ইকুয়েশন, সলভ দি ইকুয়েশন। ওই ইকুয়েশনটা একটা প্লাস মাইনাস একটা ম্যাথ ক্যালকুলেশন থাকবে, সেটা কমপ্লিট করতে হবে। করার পর সেকেন্ডে এটা করতে হবে, সেকেন্ডে করার পর থার্ডে আমাদের করতে হবে লগ ইন পড়ার পর কী করতে হবে, লগ ইন পড়ার পর আমরা দেখতে পারবো ওখানে একটা পেজ বেরিয়ে আসবে, যেই পেজে থাকবে এনরোলমেন্ট আইডি, তারপরে থাকবে অ্যাপ্লিক্যান্ট নেম, তারপরে থাকবে অ্যাডমিট কার্ড ফর ডাউনলোড। মানে সাপোজ কেউ কোনো কারণে অ্যাডমিট কার্ড হারিয়ে গেছে বা সে চাইছে আর কবে অ্যাডমিট কার্ড বের করে নিতে, সে সেখানে ক্লিক করেও নিতে পারে। এবং তারপর সেই পেজেরই একই সাথে এগুলো, যে এনরোলমেন্ট আইডি, অ্যাপ্লিক্যান্ট নেম, অ্যাডমিট কার্ড ফর ডাউনলোড, এগুলোর সাথেই বাঁ দিকে থাকবে কন্টেস্ট আনসার কি, আর ডান দিকে থাকবে ভিউ রেসপন্সেস XH, মানে আমাদের ইংলিশ বা হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের ইংলিশের যে সাবজেক্ট কোড XH থাকলেও তারপর আমরা ক্লিক করব ভিউ রেসপন্সেস। এখানে আমি কি করেছিলাম, ভিউ রেসপন্সের উপরে ক্লিক করার পরে আমি বুঝতে পারিনি, আমি মানে একটা সবুজ রঙের মধ্যে ডিপ সবুজ কালার হয়, ডিপ গ্রিন কালার যে হয়, সেটার পুরো একটাই ক্লিক করছি, আমি কিছুতে পারছি না। মানে আমার কি হচ্ছে, আমি কি করেছি, আমি শুধু ডাউনলোড আনসার কি এটা ডাউনলোড করেছি, আরও যে ওই একই বডিতে ওপরে যে ডাউনলোড
ডাউনলোড মাস্টার কোয়েশ্চেন পেপার, সেকেন্ডে ডাউনলোড আনসার কি, অ্যান্ড থার্ডে ইয়োর রেসপন্সেস। একই সবুজ রঙের একটা মানে সবুজ রঙের ওখানে ক্লিক করতে হবে, ওখানে পার্ট আমি বুঝতে পারিনি, পুরোটাই যেহেতু গ্রিন করা ছিল তার জন্য আমি বুঝতে পারিনি। এবং গতকাল রাত্রে আমি মেলাতে বসে আমি বললাম এইভাবে আমি কীভাবে পারবো। তারপর যখন খুঁজে পেলাম মাস্টার কোয়েশ্চেন পেপার আনসার কি, তারপর থেকে 3টে জিনিস আমাকে একসঙ্গে লাগবে। মানে এই উত্তরপত্র মেলাতে গেলে তোমাকে খাতায় লিখে রাখতে হবে, প্লাস 2টো মোবাইল আরও সাথে লাগবে, 3টে জিনিস সামনাসামনি রাখতে হবে। কারণ যেটা কোয়েশ্চেন যেটা তুমি আনসার কিতে চেক করছো ওই নাম্বারের প্রশ্নই কিন্তু তোমার প্রশ্নপত্রে নেই, নাম্বার চেঞ্জ আছে, মানে এলোমেলো আছে। তো সেইভাবে মেলাতে হবে, নয়তো সব ভুল হয়ে যাবে, প্যানিক হয়ে যাবে। আমার হয়নি, এরকম একটা টেনশন হবে, সবারই ক্ষেত্রে বলছি। তারপর আছে নেক্সট, নিচে লেখা থাকছে অ্যাডমিট কার্ড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম অ্যান্ড অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড। মানে তোমরা যখন খুশি তোমার অ্যাডমিট কার্ড এবং অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারো। সে তুমি নিতে আরও কপি এক্সট্রা রাখতে চাও নিজের কাছে, বা হারিয়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে যে কোনো কারণে, এটা সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকছে এই মুহূর্তে। অ্যান্ড আমি কি লিখেছি, ইউ নিড টু ডাউনলোড অল দিস থিংস টুগেদার। কোনগুলো, এই যে ইউ নিড টু ডাউনলোড অল দিস থিংস এখানে বলতে অল কথাটা যে আছে, অল কথাটা মানে হচ্ছে এই যে এখানে স্টার দিয়ে দিলাম, এই যে এগুলো এই 3টে স্টার, ঠিক আছে, এই 3টে ডাউনলোড করতে হবে একসাথে। তারপর কি করতে হবে, আমাকে দেওয়া মানে আমার মেল এসছে কন্টেস্ট 27 ফেব্রুয়ারি টু 1 মার্চ 2025। গতকালকে আনসার কি এসেছে, তো ওখানে আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারবো। যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করতে চাই, যেটা অবশ্যই একটা মূল্য থাকবে। তো আমি এই মুহূর্তে চ্যালেঞ্জ করার ইচ্ছেতে বা মুডে তো নেই, এবং আমি আনসার কি মেলাইনি এখনো, আজকে মেলাতে পারি, মেলালে অবশ্যই জানাবো, না মেলালেও সেটা আমি আর ইনফর্ম করবো না। তো 27 ফেব্রুয়ারি থেকে 1 মার্চ পর্যন্ত, আগামীকাল পর্যন্ত আমাদের ডেট আছে, ঠিক আছে। এগুলো আমি এখন হিন্দিতে বলে ভিডিওটা অফ করবো, কারণ এটা ভীষণ गुरुत्वपूर्ण, जेहेतु एटार डेटो शेष हो जाए आगामीकाल। सो मुझे आप लोगों को यही कहनी है कि किट 2025 के रिस्पॉन्सेस मैंने खुद येस्टरडे से पहले दिन मतलब 26 फेब को मैंने सर्च की, तो तब नहीं आई, मुझे गूगल पे देखी सुन जल्दी आने वाले हैं। फिर येस्टरडे को मेरे मोबाइल में मेल आई, मेल पे लिखे हैं कि सीमा बर्मन ये मेरे जो एडमिट कार्ड और रिस्पॉन्सेस कॉन्टेस्ट यू कैन डू दिस ऐसे वगैरह मेल आई। फिर वो मेल में 2 लिंक थे, 2 लिंक में से एक थे एक थे गेट 2025 IITR.ac.in, उस पर मैंने क्लिक की। क्लिक करने के बाद आप लोगों को अपनी एनरोलमेंट आईडी एंड पासवर्ड को पुट करनी होगी, और एनरोलमेंट आईडी एंड पासवर्ड अगर आपके सेव है तो ऑटोमेटिकली क्लिक हो जाता है अगर आप उसको क्लिक करने की ट्राई करते हो। अगर नहीं है तो आपको खुद से फॉर्म से या फिर एडमिट कार्ड से एनरोलमेंट आईडी एंड पासवर्ड जो यहाँ पे अपने लिखे रखे उसको याद करके इनपुट करनी होगी। करने के बाद आपको सेकंड में करनी होगी सॉल्व द इक्वेशन। एक मैथ होंगे, प्लस एडिशन हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो सकते हैं। उसको सॉल्व करने के बाद आपको थर्ड में जाकर लॉग इन करनी पड़ेगी। लॉग इन करने के बाद आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे एनरोलमेंट आईडी, एप्लीकेंट नेम, एडमिट कार्ड फॉर डाउनलोड, ये 3 ऑप्शन। इसके साथ नीचे दो बॉक्स में दो बॉक्स रहेंगे, एक बॉक्स में लिखे होंगे कॉन्टेस्ट आंसर की, आप चैलेंज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ये, राइट साइड में ये रहेंगे व्यू रेस्पॉन्सेज एक्सएच हमारे ह्यूमनिटीज एंड सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट कोड है इंग्लिश के, वो सब्जेक्ट कोड वो है एक्सएच एंड C2 इंग्लिश के सब्जेक्ट कोड है। फिर ये व्यू रेस्पॉन्सेज एक्सएच को अगर आप क्लिक करोगे तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, वहाँ पे डीप ग्रीन कलर के, एकदम डार्क डीप ग्रीन कलर के थे, 3 जगह थे, लेकिन मुझे एक ही समझ में आई। तो मैंने डाउनलोड आंसर की वहाँ पे नहीं देखे अलग से, मुझे लगा एक ही है, तो डाउनलोड आंसर की कर दी। फिर मुझे लगा कि मेरी आंसर की कहा गया, मेरी रिस्पॉन्सेज कहा गया, लेकिन वो उस जगह पे ही ऊपर में है डाउनलोड मास्टर क्वेश्चन पेपर, सेकंड में है डाउनलोड आंसर की, एंड थर्ड में है योर रिस्पॉन्सेज। मुझे समझ में नहीं आई पहले, फिर आधा घंटा 1 घंटा बाद समझ में आई कुछ सर्च करते करते, और जब मैं ये समझ नहीं पा रही थी मैं गूगल यूट्यूब पे आई और हेल्प लेने की ट्राई की। फिर मुझे वहाँ से थोड़ी आइडिया ली, फिर मैंने खुद उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर पाई। फिर वहाँ पे लिखे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड। ये एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड आप लोग किसी भी टाइम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आपके एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म कहीं गुम हो चुके हैं या फिर कोई खराब हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, फिर भी आप अपलोड कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं और प्रिंट आउट पे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन ये हमें जरूरत नहीं है। मैंने लिखी यू नीड टू डाउनलोड ऑल दिस थिंग्स टुगेदर। ऑल दिस थिंग्स मतलब ये 3 जो स्टार है, 3 स्टार, डाउनलोड मास्टर क्वेश्चन पेपर, डाउनलोड आंसर की एंड योर रेस्पॉन्सेज। ये मतलब इस बार अगर आप आंसर की को चेक करना चाहते हो तो आपको 3 चीज अपने खाता में एक नोट में ये जो डाउनलोड आंसर की उसको लिखो, फिर योर रेस्पॉन्सेज एक मोबाइल में रखो और एक मोबाइल में डाउनलोड मास्टर क्वेश्चन पेपर। मतलब ये आपको 3 मोबाइल सामने चाहिए देखने के लिए, या तो
फिर खाता में लिखो और टाइम ज़्यादा लगेंगे। 3 खाता रखो या फिर 3 मोबाइल रखो या फिर 1 मोबाइल 2 मोबाइल रखो, बाकी नोट में खाता में लिखो, ऐसे रख के आप लोगों को सॉल्व करनी होगी। मतलब कि तीनों चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि आपके डाउनलोड आंसर की के जो क्वेश्चन नंबर है वही आपके रिस्पॉन्स में सेम टू सेम नहीं है, नंबर चेंज है, और मास्टर क्वेश्चन पेपर में भी नंबर अलग है। तो इस बार ये थोड़ी दिक्कतें हैं। पिछले बार या फिर इससे पहले ऐसे थी नहीं शायद, लेकिन इस बार थोड़ी है। इससे पहले अगर हमें दो मतलब एक नोट्स और एक क्वेश्चन पेपर होते तो हम सॉल्व कर सकते, लेकिन इस बार 3 चीज़ें आपके आंखों के सामने होनी बहुत ज़रूरी है। अब नहीं है तो आप नहीं मिला पाओगे कोई आंसर की को। फिर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरी मेल में आई है, कंटेस्ट मतलब आप चैलेंज कर सकते हो 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 में। टुमारो इज द लास्ट डेट ऑफ चैलेंजिंग। तो मेरे तो इस वक्त क्वेश्चन को चैलेंज करने की कोई मन नहीं है, और मैंने अभी तक आंसर की को मिलाया नहीं, मतलब इसको रेस्पॉन्सेस को अभी तक मैंने ठीक से चेक नहीं की। मुझे पता नहीं क्या है नहीं है, लेकिन हाँ अगर चेक करती हूँ तो इन्फॉर्म कर दूँ, और नहीं चेक करती हूँ तभी मैं कोई इन्फॉर्मेशन इस मेरी आंसर की से रिलेटेड नहीं दूंगी। एक बार ही फाइनल में मैं रिजल्ट बता दूंगी जब रिजल्ट आएंगे। ओके, तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि कल जब मैंने सर्च की थी मुझे ये दिक्कतें हुई। मुझे लगे कि मेरी तरह और भी बहुत स्टूडेंट्स हैं, ना कि इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उन लोगों के भी हेल्प हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आई। और मुझे लगा कल टुमारो को लास्ट डेट है, आज ये बताना बहुत ज़रूरी है। और मैंने येस्टरडे से पहले मैंने वीडियो दी थी, रात के 12 बजे से बात कही थी, इसीलिए मैं कल इवनिंग को कोई वीडियो अपलोड नहीं की। आज मैं ये शाम को दे रही हूँ। और प्लीज स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। जल्दी से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। थैंक्स फॉर टुडे एंड गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो हम बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे, आज के लिए इतना ही। 6 भारत को देखते थे एसबी लिटरेचर, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। थैंक यू, टेक केयर।